Hello student, welcome to my channel Learn and Grow. Class 1 ओडिया मीडियम इंग्लिश मीडियम भाषा साहित्यर किछि आज प्रश्न देखिबा। प्रथम श्रेणी साहित्य प्रथम 1 नंबर क्वेश्चन देछि असजड़ा अक्षर को सजाड़ी लेख अर्थात एठी मु अलग अलग करके लिखिछि घर भितरे क घर भितरे र ताको हमें जोड़ी करी गार रे लिखिबा। कोन लिखिबा क र दुईटी जाक मिसई दे लिखिबा कर। तापर को देछि ग छ अलग अलग अछि ताको हमें जोड़ी करी लिखिबा ग छ। तापर देछि घ र अलग अलग अछि ताको जोड़ी करी लिखिले घ र। 2 नंबर प्रश्न आस समान अक्षर को गार टाणी जोड़िबा। ऊपर किछि अक्षर देछि तळे किछि अक्षर देछि मझिरे अछि र प ता भितरे कोठी समान गार टाणी जोड़िबा आस देखिबा। प्रथम देख ऊपर अछि म प र ट प अछि प को प सहित जोड़िले र अछि र को र सहित जोड़िले म ओ ट नाही तेणु जोड़िबा नाही। तापर एठी देछि ट हबो नाही म हबो नाही र प र को र सहित जोड़िबा प को प सहित जोड़िबा प को प सहित जोड़ी देले एबे सब सरी गला। 3 नंबर प्रश्न पाख चित्रर नाम लेख। पाखरे दिया जाइथिबा चित्रर नाम को डेश रे लिखिबो बा फांका स्थान रे लिखिबो। प्रथम चित्रटी अछि बॉल एठी लिखि दबा बॉल। तापर चित्र अछि गच्छ पाखो को लिखि दबा गच्छ। गच्छर चित्र अछि गच्छर चित्र लिखिले। तापर को देछि गोटे घरर चित्र एटा गोटे घरर चित्र एठी लिखि दबा घर। ता पाख चित्रटी अछि फूल एठी पाखरे लिखिबा फूल। तापर प्रश्न को आस तळे दिया जाइथिबा प्रश्नर उत्तर लेख। क नंबर क्वेश्चन अछि गृहपालित दुईटी पशुर नाम लेख। गृहपालित पशु माने जे कि घरे रहुतबो सेमानक नाम लिखिबा। हमें घरे के पशु रहंती एठी लिखिबा गाई गोटे हे जिवो गाई अन्यटी लिखिबा एठी छेली। गाई और छेली के हमें घरे रखी के पाळू। तापर प्रश्न क नंबर जंगल रे रहुतबा दुईटी पशुर नाम लेख। जे पशु माने जंगल रे रहंती तांको नाम लिखिबा। जंगल रे किए रहे बाघ एठी लिखि दबा बाघ। ता पाखो को लिखिबा हाथी एमाने जंगल रे रहंती। अच्छा 5 नंबर प्रश्न देछि किए केउठी रहे गार टाणी जोड़िबा। केउ पशु माने केउठी रहंती तांको रहिबा स्थानर नाम देछि तांको नाम दे जाइछि। एठी मु देछि चढ़ेई बेंग साप मूसा कुंभीर गाई एपटे के कोठी रहंती तांको नाम लिखा जाइछि आमे ताको गार टाणी जोड़िबा। प्रथम तो देछि चढ़ेई चढ़ेई कोठी रहे आ भितर कोठी अछि ता गार टाणीबा। चढ़ेई रहिबो कोठी ना बसा रे ताले चढ़ेई पाखरु गार आनी के बसा पाखरे गार रे बसा पाखरे जोड़िबा। तापर देछि बेंग बेंग कोठी रहे बेंग रहे पानी रे ताले हमें बेंग पाखरु गार आनी के पानी की जोड़िबा। तापर देछि साप साप कोठी रहे गात रे जोठी गात रे लिखा आइछि सेठी हमें गार देइ जोड़िबा साप पाखरु गात पाखरु गार नबा। तापर देछि मूसा मूसा कोठी रहे गात रे गात को जोड़िबा। कुंभीर कुंभीर कोठी रहिबो कुंभीर रहे पानी भितरे तेणु कुंभीर पाखरु पानी पर्यंत गार देके जोड़िबा। तापर देछि गाई गाई कोठी रहिबो गाई रहिबो गुहाल रे ताले किए केउठी रहे सरी गला। तापर 6 नंबर प्रश्न देछि फूलर पाखुडारु अक्षर आनी शब्द लिखिबा। मु एठी पाखरे गोटे गोल भितर लिखिछि र ता पाखो को लिखा आइछि फूलरे घ ग क झ ता भितरु ताकू जोड़ी करिकि लिखिबा। केमिति ना देखो पाखरे देछि घ एठी देछि र ताले घ र दुईटी जाक मिसई के लिखिले कोन हबो घर। ताले प्रथम शून्य स्थान जोठी देछि फांका स्थान प्रथम लिखिले घर। तापर देछि गरे आकर गा एपटे देछि र गा र पुनी से शून्य स्थान पाखरे लिखिबा गार। तापर को अछि क र दुईटा जाक मिसई देके लिखिले हि गला क र। ता पाखो को देछि ख र पुनी से पाखुडारु फूल पाखुडारु आनिबा पुनी र को जोड़ी के लिखिबा ख र। तापर देछि झ र पुनी से फूल पाखुडारु आनी के र सहित मिसई के लिखिले झर। ताले हमको 5टी शून्य स्थान देइथिला हमें 5टी जाक करि देइछे। पर प्रश्न को आसीबा देखिबा 7 नंबर प्रश्न कोन देइछे। 7 नंबर प्रश्न देइछे च अक्षर चारिपटे गोल करिबा ओ ट अक्षर चारिपटे घर करिबा। तळे किछि शब्द लिखिछि तादरे कोठी च अछि कोठी ट अछि जोड़िबा। प्रथमे देइछि च हर्षौ करे हर्षै की चौकी रे च अछि ताले च टाको कोन करिबा हमें गोल करिबा। एठी हमें गोल करि दबा च को।
ତାପରେ ଦେଇଛି ବାଘ, ବରାକାର ବାଘ, ଏଠି ଚ ନାହିଁ କି ଟ ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଏଠି କୌଣସି ଗୋଲ ହବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘର ବି ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚଟ, ଚ ଟ, ଚ ଅଛି, ଚରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଲ କରିଥାଏ, ଟରେ ଦେଇଛି ଘର କରିଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ଚରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଲ କରିଦେବା, ଟରେ ଘର କରିଦେବା, ହେଇଗଲା। ତାପରେ କବାଟ, କବାଟରେ ଅଛି ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ଘର କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଘର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତା ଦେଇଛି ଟଗର, ଟଗରରେ ଟ ବି ଅଛି, ତାହେଲେ ଟକୁ ଘର କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପନିକି, ପନିକିରେ ନା ଚ ଦେଇଛି ନା ଟ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ସେଟାରେ କିଛି ବି କରିବା ନାହିଁ। ତାପରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅରଟ, ଅରଟ, ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଘର କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଘର କରିଦେଲେ, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମାଠିଆ, ମା ଠରେ ଅଛି ଏଇଠି ଆ, ମାଠିଆରେ ଚ ନାହିଁ କି ଟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚାମଚ, ଚାମଚରେ ଦୁଇଟି ଚ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଲ କରିଦେବା। ସରିଗଲା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସମାନ ଅକ୍ଷରକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଏପଟେ କିଛି ଅକ୍ଷର ଦେଇଛି, ଏପଟେ ବି କିଛି ଅକ୍ଷର ଦେଇଛି, ତାକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା କ, ଏଠି କେଉଁଠି କ ଅଛି ଯୋଡ଼ିବା, କ ଯଦି ଥିବ କ କୁ ଗାର ଟାଣିବା, ଏଠି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କ। ତାପରେ ଦେଇଛି ର, ରକୁ ର ସହିତ ମିଶାଇବା, ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ର ଦେଇଛି, ପ ଦେଇଛି, ପକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ବ ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟ ଲାଇନରେ ବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଟା ଯୋଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭ, ଭଟା ଉପରେ ଅଛି, ଭକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଖ, ଖକୁ ମଧ୍ୟ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ସରିଗଲା। ବ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ବ, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟା ଗାର ଟଣାଯିବ ନାହିଁ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକାର ଯୋଗ କରି ଲେଖ। ମୁଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆକାର ଯୋଗ କରିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି କମ, ତାକୁ ଏଠି ଆକାର ଯୋଗ କରିକି ଲେଖିଲେ ହେବ କାମ, କରେ କାମ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଗଇ ଦେଇଛି, ଗଇରେ ଆକାର ଯୋଗ କରିକି ଲେଖିଲେ ହେବ କ'ଣ ନା ଗାଈ, ଗରେ ଆକାର ଗା, ଦୀର୍ଘଇ, ଗାଈ। ତାପରେ ଅଛି ଘସ, ଘସରେ ଆକାର ଯୋଗ କଲେ ଘରେ ଆକାର ଘା, ଦନ୍ତେଶ, ଘାସ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚଷ, ଆକାର ଯୋଗ କରିକି ଲେଖିଲେ ହେଇଯିବ ଚରେ ଆକାର ଚା, ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ, ଚାଷ। ତାପରେ ଦେଇଛି ହତ, ହତରେ ଆକାର ଯୋଗ କରିକି ଲେଖିଲେ ହରେ ଆକାର ହାତ, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନଟ ଦେଇଛି, ନଟରେ ଆକାର ଯୋଗ କଲେ ଦନ୍ତେନରେ ଆକାର ନା, ଟ, ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 10 ନମ୍ବର, ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ସହ ତଳ କୋଠରୀରେ ଥିବା ସମାନ ଅକ୍ଷରକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଉପରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ତଳେ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ମକା, ଝର, ଅରଟ, ବଗ। ମକାରେ ମ ଅଛି, ତାହେଲେ ମକୁ ମ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଖ ଅ ଦେଇଛି, ଅକୁ ଅ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଝର, ଝକୁ ଝ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ବ, ବକୁ ବ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ସହ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲେ। ମକାକୁ ମ ସହିତ, ଝରକୁ ଝ ସହିତ, ଅରଟରେ ଅ ସହିତ, ବଗରେ ବ ସହିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ଗାର 3 ଲାଇନ୍, 3 ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ନଖ, ନକୁ ଏଇ 3 ଲାଇନ୍ ଗାର ପ୍ରଥମ ଲେଖିବା 2 ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ରହିବ ଦନ୍ତେନ, ତାପରେ ରଖିବା ଖ, 3 ଲାଇନ୍କୁ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ୁଥିବ ଏହିପରି ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ହେବ, ଲେଖିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଇଛି ନଖ, 3ଟି ଯାକ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ନଖ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଦନ୍ତେନ ଖ, ନଖ। ତାପରଟା ଦେଇଛି ପର, ଏଠି 2 ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମଟା ପ ଲେଖିବ, 3 ଲାଇନ୍କୁ ଯେମିତି ଛୁଉଁଥିବ ପର, ପୁଣି ପାଖକୁ ଲେଖିବା ପ, ର, ତାପରେ ଲେଖିବା ପ, ର, ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ପ, ର, ପର। ତାପରଟା ଦେଇଛି ବନ, ଯେମିତି 3 ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଲେଖିକି ଆସିଲେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲେଖିବା, ବ, ଦନ୍ତେନ, ବନ, ବ, ଦନ୍ତେନ, ବନ, ବ, ଦନ୍ତେନ, ବନ। ତାପରେ ଲେଖିବା ବ, ଦନ୍ତେନ, ବନ। 11ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି।
जदि भल लगी पर वीडियो देखा। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट डाउन बिलो।